अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज की नशिस्त में हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में तज़किरा करते हैं। हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आद की तरफ भेजा। आद एक कौम का नाम है जो कि अरब में आबाद थी। ये नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से 1000 साल बाद की बात है और ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से 2000 साल पहले की बात है। तो अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर आद की तरफ भेजा। आद के बारे में ये बताता चलूँ कि आद ऐसी कौम थी जिसको अल्लाह ताला ने जिस्मानी एतबार से और ज़हनी एतबार से बहुत पावरफुल बनाया था। खुशहाल कौम थी, बिल्डिंगें बनाती थी, बड़ी बड़ी इमारतें बनाती थी। एक तो ना सिर्फ ये है कि ज़मीन के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर जो है वो बिल्डिंगें बनाती, जहाँ कहीं भी कोई ऊंची जगह देखती वहाँ वो बिल्डिंग बना देती। इसलिए नहीं बनाती थी कि उसमें वो रहें, नुमाइश के लिए भी बना देते थे, अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए और अपनी अमीरी और पावर दिखाने के लिए बनाते थे कि हम कितनी शानदार इमारतें बनाते हैं। तो वो खूब खुशी से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उनका काम क्या था? खेलना, कूदना और तफरीगाहों में जाके सैर सपाटे करना और बिल्डिंगें बनाना। कारीगरी अल्लाह ताला ने उनको सिखलाई हुई थी और वो खूब अपनी कारीगरी का फ़ायदा उठाते थे। लेकिन ये बात भूल गए थे कि जिसने हमें ये सारी नियामतें दी हैं वो कौन है। अल्लाह ताला चाहते थे कि वो हिदायत पे आ जाए, तो अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। हूद अलैहिस्सलाम गए और जाके उनसे कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, सिवाय अल्लाह की कोई इबादत के लायक नहीं है। एक अल्लाह की इताअत करो, इबादत करो और मेरा कहना मानो, क्योंकि मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ, अल्लाह ताला का रसूल हूँ, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। उनकी कौम के लोगों में ये खराबी आ चुकी थी कि वो अल्लाह ताला की इबादत तो करते थे लेकिन शिर्क भी करते थे। तो लिहाजा उन्होंने ये कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है कि एक खुदा की इबादत की जाए और जो बाकी खुदा हैं, जो उसके शरीक हैं, क्या उनकी इबादत ना की जाए? हमारे बाप दादा भी इनकी इबादत करते थे। इस कौम के अंदर वही खराबी थी कि जो खराबी नूह अलैहिस्सलाम की कौम में आ चुकी थी कि उन्होंने शिर्क करना शुरू कर दिया था। ये लोग भी शिर्क में पुख्ता हो गए थे। और मज़े की बात यह है कि इस कौम को ये पता था कि हमसे पहली जो कौम गुजरी है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, उन पर अज़ाब इलाही नाजिल हुआ था और सैलाब ने उनको तहस नहस करके रख दिया था। ये सारे वाक़यात वो सुनते आए थे, लेकिन इन वाक़यात का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता था और वो ये वाक़यात गोया के भूल चुके हों। वो भी शिर्क में गहरी जो है वो खाई तक गिर चुके थे और शिर्क से बाज आने वाले नहीं थे। हूद अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि देखो, जितनी नियामतें तुम्हारे पास हैं, तुमने हर जगह बिल्डिंग बना रखी है, बड़े बड़े महलात जो है वो तामीर कर रखे हैं, तो तुम क्या समझते हो कि तुम इनमें हमेशा रहोगे? नहीं, तुम हमेशा नहीं रहोगे। और अल्लाह ताला को मत भूलो, ये सारी नियामतें अल्लाह ताला ने दी हैं और एक वक्त मुकर्ररा तक दी हैं। वो वक्त आ जाएगा, ये सब नेमतें छिन जाएंगी और तुम्हें अल्लाह ताला के पास जाना पड़ेगा और अपनी दुनिया की ज़िंदगी का जवाब देना पड़ेगा। उन लोगों ने कहा कि यार तुम्हें क्या हुआ है, तुम कैसी बहकी बातें करते हो? तुम्हारी एक खुदा वाली बात हमें समझ में नहीं आती कि अल्लाह एक है, वो हमें समझ में नहीं आता। लगता ऐसे है कि हमारे बाज़ इलाहों ने तुम्हें कुछ जो है तुम्हारे ऊपर कोई मार फेंक दी है, हमारे इलाहों की मार तुम पर पड़ गई है जो तुम इस तरह की बहकी बातें करते हो। पहले तो कुछ न कुछ जो है लोग तुम्हारी इज्जत आबरू कर लेते थे, रख लेते थे। अब हाल ये है कि कोई तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है जो तुम हमारे इलाहों को बुरा कहते हो। हूद अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ बुलाया और अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया और ये कहा कि तुम लोग जो है वो अपना रवैया दुरुस्त कर लो और अल्लाह ताला की तरफ लौट कर आ जाओ। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी ताकत के नशे में थी और यहाँ तक कि वो ये भी कह बैठे कि हमें कौन नुकसान पहुँचा सकता है, सारी दुनिया की अक़वाम तो हमसे डरती है और हम तो किसी से भी नहीं डरते हैं। तो हूद अलैहिस्सलाम ने जो है वो उनको ये कहा कि देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और ये मैं तुम्हारी खैरख़्वाही में समझा रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि मुझे इस बार कोई अजर चाहिए,
بلکہ میرا اجر تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جس سے مجھے تخلیق کیا ہے، جس سے مجھے وجود بخشا ہے، میرا اجر تو اس کے پاس ہے۔ اور میں یہ کسی بھی تم سے اجر مانگنے کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اپنا حق کی رسالت ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے تاکہ تمہیں سمجھا سکوں اور تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور جو زندگی آخرت کی ہے اس میں بھی سرخرو ہو سکو۔ آپ نے جو ہے وہ اپنے وقت کے پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور آخرکار انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، کوئی عذاب سے ڈراتے ہو تو آ جائے عذاب، ہمیں کسی عذاب سے جو ہے وہ ڈر نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہود علیہ السلام کو بتا دیا کہ ان کے اوپر عذاب آنا چاہتا ہے، تو ہود علیہ السلام نے بھی ان کو متنبع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، تو پھر تم جو توبہ کرو گے، استغفار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ لیکن انہوں نے یہ بات بھی سنی انسنی کر دی۔ اچھا، ان کا جو حال تھا وہ یہ تھا، ان کے پاس ہر طرح کا مال مویشی تھا، ہر طرح کے جو ہے وہ جانور تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جو ہے وہ بڑھوتری دی ہوئی تھی، اور وہ کسی طرح سے جو ہے وہ فکر مند تھے ہی نہیں کہ ہمیں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں مہلت دی، لیکن مہلت کا ایک ٹائم تھا، وہ ٹائم پورا ہو گیا۔ اب مہلت کا جب ٹائم پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے بادل بھیجے۔ وہ لوگ پہلے سے ہی انتظار کر رہے تھے کہ بارش ہو۔ اب انہوں نے بادلوں کو دیکھا اپنی طرف آتے ہوئے تو خوش ہوگا کہ یار ہماری وادیوں میں بادل آ گئے اور پورے وادی میں بادل چھا گئے، خوشیاں منانے لگے، جو ہے وہ ناچنے لگے، بیوی بچے ان کے خوش ہوئے اور سب زبردست قسم کی بارش ہوگی۔ لیکن یہ بارش نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب تھا۔ اب ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب اس صورت میں نازل ہوا کہ وہ ایک خطرناک قسم کا طوفان تھا، ریت اور مٹی سے اٹا اور بھرا پڑا ہوا تھا، اور ان کی ساری بلڈنگوں کو اس سے تباہ برباد کر کے رکھ دیا، ان کی جو ہے درختوں کو، ان کی کھیتی کو، ان کے جانوروں کو، ان کے عورتوں کو، بچوں کو، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 8 دن تک اور 7 راتوں تک جو ہے یہ چلتا رہا، اور یہ ایک نحوست کے دن تھے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب مسلط کیا اور ان کی جڑ ختم کر دی، ان کو جڑ سے جو ہے وہ کاٹ دیا، اور وہ لوگ ایسے گرے ہوئے پڑے ہوئے تھے جیسے کٹے ہوئے کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ہی ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ عاد تھی جو کہ اپنے رسول کی نافرمانی کرتی تھی، یہ تھا اس کا انجام جو کہ ان کو بھگتنا پڑا۔ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور جو ایمان لانے والے ان کے ساتھ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے بعد ایک اور قوم کو اٹھایا اور پھر اس کو جو ہے آزمایا، اور وہ جو قوم تھی وہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور وہ سمود تھی، وہ بھی عرب قوم تھی۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔